ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Mwenyezi Mungu haumbu mwanadamu hasura ya njema hampanga Allah sho wanadamu ngwanzua wateshe Mwenyezi Mungu kaharize sura za hawo ngazifano na mafla hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallahi amma yaqulu. Watukufu wa khairi zeminu itisanga zendao na tsambantswa nzari letse wala rende mahala kunji garto wawe fatiha haraka vite fait ili tujohumnikani les 4 choses ya ho wandu wane ikaonge bidio rejue abasayinu ngarjonji yabasabu watukufu urimnikeni. Mwenyezi Mungu narinikeza khairi, Mwenyezi Mungu arinikeza baraka, Mwenyezi Mungu arinike maisha mema ili njiyo harimwa wandu wane kauke tsubidi wadiwaze njonjia uharimwa ze kiswandaru na nzuri mwambieni haina mri abusha hitu azishilie shatikanza ava ni mwelezeni zendrongozila zatendezila. Mwenyezi Mungu arisamihi sonti pia rambe nastaghfirullah al-azim. Mwenyezi Mungu arisamihi yamsamihi bahe yakahaka ufanya ukamfikiri hafanya haujinga ukakaja kaujuzi yafanya. Mwenyezi Mungu amsamihi bahe yani natumrengea remombe duwa bae Mungu msamihi, Mungu mrejeze akili, Mungu msamihi ajoka fanya naye. Mwenyezi Mungu msamihi ajoka zila kazirendo o wapartage ze video. Mwenyezi Mungu ya wasamihi wajane tauba ukakazirendo mdoka doteshea yenamna Mungu ya umba hauka. Mwenyezi Mungu hamba hadha khalqullahi faaruni yinudizo Mungu ya umba enamnonese kamumbu nje marahanizo. Alafu Mwenyezi Mungu hamba hadha khalqullahi faaruni enamnonese emumbu nje marahanizo atamanzo mteshea hizo Mungu ya umba. Astaghfirullah alazim wa atubu ilayh. Mwenyezi Mungu urinike maisha mema, urinike unono, urinike bahati, urinike za kheri. Mwenyezi Mungu urijайлirike wandu wambeboni, Mwenyezi Mungu urijайлirike wandu wajunjo harumwembebo. Mwenyezi Mungu urisamihe madhambi hatu, urinike baraka na maisha mema rasiro wana. Mwenyezi Mungu urinike za kheri, urinike ze haja za hatu wende uzijuo zilomo rohoni, uritoweze hamu ze susi, urijайлirike wandu wa kheri, urinike umri mwinji na unono na baraka. Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الطول والإنعام يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية. فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا إنك بالإجابات جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في أموالنا وفي أهلنا وفي ديننا. سهل لنا أمورنا واقض حوائجنا إنك تعلم حوائجنا فاقضها يا ذا الجلال والإكرام. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا أزواجنا وأهلنا يا مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu ngasina dakika nchashi au kanga mwanao dejer sarenge 35 minuti za kamili na sikartu hanzari wasuli nrongo za lera mbili au kananga mjuwao nono usaure jay. Alhamdulillah shatu jurunga nzomriende hambabe titi esheleye ye force ido huja hambabi na fijo ilisijenda haraka aizu ya mungo joka twanzari waswilile razinji haku gasina nrongonda ranzori bezavasa ya mwando wandu wane mndu kawadiwaza harimwa emesha hao note o wandu wane wao aina mri atie centuri yake yabo mjua ke centuri ngo tuejemu yaho abo sauti ya centuri ili njo kwambia ze kiswandaru mfubi za nzo uzirenge uteko itwane ze kiswa hizo rjojo harmwedu rjoka hiwomba edu wanda hivi bofundi na mwansile fijo mende ujuo edu rjoka hiwomba usiku wa leo un numero 1 nrongon wanruwane arba utsiparo wadi waza kwetswani hao utsiparo waransi huwadi waza memu kutsuwa wona tsodo ombela duwa memu ngo uhule nawo kutushinda wa connect mwaonana mwawapara yumkinisha mwana damu ngena okipena ndrongo kutushinda be mrutso do weshelea mruka wadi waza tsodo ombela duwa hosolen ombele duwa ho mahala uliyo ombele duwa hindi mahala uliyo
mruto wavumbu wando mahalauliyo mruka wadiwaza mruto dowe shelea uombe Mungu muonane khairi na baraka udouzi samba formation kanga wehule ewa mwando arbaatun ewa mwando ili ujue man as'adaka wa anta mahmum note wa mwando numero ewa mwando première personne man as'adaka wa anta mahmum demru yautia furaha wakati wakana hamu na huzuni zakahutabisha rohoni ya mndu wa mparisa ya utowaze hamu neze susi ya huede ya utowaze hamu zakaho rohoni hao wakati wakaharimwa hamu na huzuni mndu kamdiwa zarmwe meshao man as'adaka wa anta mahmum première personne hauka roho kabatsi wade mziro hama roho kabatsi problemu nziro hama wade kangu rohoni kabatsi ndongo stabisho mwanadamu hama de roho ikaze hamu ngizo rohoni ze fikira ngizo rohoni ze susi ngizo rohoni zihamu zake mndu mmezi jorohoni zihamu zake mndu mshezi jorohoni zihamu za ho wana zija horohoni zihamu za uhunramba hazi kutsuna mba hazi ngawena hamu ngawena susi yengojo kanga lo ulezije yengojo kanga lo wanaje yengojo kahangaliaje zehamu ye mwana wana kwa tsunda nraume kwa tsunda jawu ye hamu ngawena hamu kujazaya yengojo kauzayaje zehamu zila huzihansi wo utsouzaye maskini bontsogondra mna mwana mine mndu mewo maskini bontsogondra mwana mine mndu mshewo maskini bontsogondra jawu yani ngawena hazi maskini bontsogondra mbeza ma kutsugondra mbeza jawu maskini bontsogondra ye permi hangu zehamu za he permi zinja horohoni zehamu za he hazi zehamu za makartasi zehamu zaha hozunjia horohoni hamu yo huwa mndu hafu malakul mauti ngenosi kwa joka huja shahina ndongozoka na sababu hamu inji yoto waro malakul mauti yuja renge roho kwa wakati uja sha raho wakati wejaja mndu fanka donsano raho siku wejaja je mndu tso hufara raho siku wejaja udoshoka mndu hafura usukuwe jaja yani balange na moshange hama hafu hauka hamu na susi mndu kawono ladha ngulo shero hokatsina ladha nguhadisino wanzani shakatsina ladha ngeho mashuhuli ni mabani yake shakatsina ladha ze hamu zorohoni ze susi zindungo zimjaho rohoni ngumono bisini ngutseko kamhadisi shabala katsina la rohoni bala di hanya ngutseko ya kazane ya unesuka katsatsola la ya hafa shabala zehamu zoda honi zehamu uzahe mwana uzahe hazi akuyatsona mbahaza wembeza makaratasi ya we maisha awo wana zehamu haizo wonde mru wa ndani kat person man as'adaka wa anta mahmum imri yautia furaha yautowa harimwa zehamu wakanizo mndu kamdiwaza pourquoi ishilia wandu waneranza mjodo ujibu response ho rendao pourquoi amjo unike response ho rendao tulia wenzi amvumbulwe 4 personnes rende leo wana kiswa wararu très important amjo unike response pourquoi wandu wanewa mjo ambie response tulia uke makini ukamdiwaza hautole hamu hundumana ukamdiwaza hautole hamu suluhune mndu mshee ukamdiwaza hautole hamu suluhune mndu memreje kawaida ukamdiwaza hautolaye hamu hundumba hazi ngo angaliyo wana ngo ngawe tranquille ngo shindu hundumbedo huliso wana ukamdiwaza hautolaze hamu za ukanti za ho wana wakawapotea wadunga bange na ujufumo wana walekelea warende hawema ze hamu zila wangono wana alhamdulillah hautole hamu wana warejoda honi na ze hamu za wakanizo nde mwana boya tsojoda honi boya tawa basi mndu kadiwaza mndu numero 2 kanganyabo bwatukufa ni muzisone ngamono ngabwatapeje emwale kanganyabo الإخوة كلكم الحمد لله
الإخوة في التلفزيون أراهم، والإخوة في فيسبوك أراهم هنا، والإخوة في يوتيوب أراهم فوق، والإخوة الآخرون في كل مكان. الحمد لله أنتم في المتابعين في التلفزيون في الإذاعة في كل. الحمد لله بارك الله فيكم. روادونغار مازا التلفزيون زها وصرت ndo wadzaze wotsoka ntsari mwaza televiziyo zaha wabula ze freebox wadongalar mwaza tele izo ndizo kujibiwa wadzaze wadzaze okwadoka na telefoni wadongalar mwa telefoni wadzaze wao kwanza telefoni uhanza waangalie ndo ikensi ya tele ibuye normali wadongalia normali wajiko santre ba wadzaze. Alhamdulillah ba izo ni mngeno bahani ya kuangalia. Numero 2 rezere David njonjo wana kiso wararu na nzonije man nasaraka wa anta maghlub. Ewabili mruka mdi wazar moshe tosha man nasaraka wa anta maghlub. Demru yahu defande yahu nusuru wakati washindwa utsona bopulia utsona mru wa husove washindwa mru yawona ukahushindwa zendongozi hushindi husahutimu hurengeka hushindwa haja haunusuru mtu au nusuru. Example jebo fundi mri nusuru mru wakati mri yashindia haja haunusuru wakati washindia ngawe na ndongoza hao hushindi hakutsunda solution yozifanya hushindi definitive hushindi udunguze nzia pia hushindi bahe mndu ya unusuru wa hunda ya utoho harimwe situation wa hunda zila za ushinda wewe mruka mdiwa za harimwe shetwa shao tsimdiwaze wakati washindiha zendongoza kushinda masalani ngotsohezwano sisiwe example harimwa biro wende hula zi kabati hushindi hamba bano basi mri aje ya unusuru mri aje ya huzisa ingaweje ibala sabari za hongizochi tsende hula tabasi zinzi nshindi tizilawo nzobu mwana nzobu mzati nzobu mwana mshuhanguri birenzi atsazindu bana haizo zinshindi nzuri birenzi atsazindu bana haja haunusuru wakati wewe za ushinda basi mruka mdiwaze mzingare huitswani hao utsimdiwaze bofu bana wali bomwana bojeza jirendi aye mwana hanshindi mwana hanshindi katsunishilia katsushila mbabaye katsina batogwe mwana harishindi amshindini tulia ni regulestious aja havirenzi ya ila nzo haunusuro wakati za kushinda maadui wa prepare wa huteja wa uhimilia hashari kutsina mndu wa huja uhimilie aja uhimilia au defando wakati wa shindo maadui wa hushindi maadui wa renge arudhi ya hao maadui wa ngwanzo wa renge plus yao maadui ngwanzo wa renge mba nyumba ya hao maadui ngwanzo wa hubohe maisha maadui ngwanzo wa hubohe wana wala kazukiri wala waje ngwanzo wa hubohe wana hao yukiri ngwanzo uboho wana wala ngwanzo uboho wana huwirwa hula ngwanzo ubohe mba nyumba ngwanzo uboho hajao hushindiha basi mndu yaje ya uhimilia wakati wa shindiha ya unusuru mndu kamdiwaza undi wawili na ribezerende isheleze minuti bwatukufu numero 3 ikanga nyabo ngamonoze je emuzahanyu Mwenyezi Mungu yabariki wandu wa partager darasa hino Mungu awanike maisha mema wandu wa ipartage Mwenyezi Mungu awanike unono na maisha mema na bahati njema jelize video waduzi partage hizo armwe darasa hino zikaye milioni ya miliari za mapesa Mwenyezi Mungu awanikezo duniani za halali za baraka jelize video waduzi partage armwe darasa hino yijikaye maisha mema na unono na baraka na mwiso mwema Mwenyezi Mungu ajele wanjembe woni wadoza mbahadisi ya heze sawabu wajuni kiwazo hanza ya Rabbul Alamin. Ngarinda uharimwa numero 3 vite fait. Shileru jo wasundo harimwa la na kiswa ranzorambe njo ujane réponse pourquoi uwandu wane wana. Numero 3 ndi wararu
waman tahammalaka wa anta ghadib, man tahammalaka wa anta ghadib, ndemndu ewararu demndu yahurengea jeshi demndu ya resiste nawe demndu yashinda ya samihi ya subiri wakati wa hausiu, wakati wa nerve ulona mahasira hashindi hasubiria nusiu waho hasubiria ne makalima mai wa mwamba wakati wa haze usiu haurende nai wakati wakana usiu, yani demndu ya husubiria wakati wewe wa hausiu, wakati ulona mahasira ye mndu kuresiste ne subira ne usiu wa hao ngojoka unerve habo shetwana njia ngojoka ngojo amba ndunguza tuladhimu ngojoka ngojo mdea ngojo mtretenai beshwa de mrumme beshwa de mrumshe ekane rizija abungojuka shetwana sanjia yabungojuka zene rizija abumrumme ngojo tretenai ya ulazena mbabahu ya ulazena zinyama ya ulazena purunku ya urende tsihindu ya usijini ya urende susu ya urende jau hauye mrumshe ya urende tsihindu ya mrumshe ya ude ya urende jau zene rizija ye mwanzani wao ngojua katiza usiwa haja na fijo ngojua usiwa ngojua nzambe zinjia towe aibu zinjia mbe zinji ngojua hunifanja hunrendeje hunifanja ngo tsidiwaza ngo fikiri tifanja ye mndu ya resiste no siwa hao mruka mdiwaza bangono ya subiri ya no siwa ngojue kakati na usiwa nge normal kaika usiuja ndio wakati mrako depasser ze limiti basi mndu yasubiria no usiwaho mndu yasubiria no usiwaho haiso kawi mwanadamu wana nerve handi mana kamba zero shaka jamba ngamwenzangu utsinrongoze tena metsi mwana nyo shahamba sihusamihi babala ulando usi utijua bawe mwanadamu walau no kaba stop walau tsulazana mtatsaho tsulaza jawo tsamba wetsi hindu tsamba we jawo tsamba we tobiambi hina kuchafu tsunikazo milando usi tsikana rara mon frère toi c'est mon frère lando usi za dezenere sila kas jaroho rohoni mwanama non ça va ma femme non ça va ma femme il a des énergies ma femme non il a des énergies ma femme non il a des énergies mjoka zila ziroha il a dosi non il a des énergies mon mari non il a des énergies mon mari non tsikani harara mon mari non mjoka zila des énergies dosi basi ni mndu yasubiria no si wao neze hasira za hao mruka mdiwaza harimwemesha mruka mdiwaza uharimwa emesha mumbeledu waheni mahala ulio daikangena njema hajurenda ya subiria nusi wao nizo wambao wakati wa hausiu nizo umrenda wakati wangia mahasira ya subiria nizo bahekange mwema katina usiuhani kiwa neema hajuni kazo hajufanyilia zoho moyo wonde wararu utsidiwaze mndu harimwemesha numero 4 ewane
ilinjo mwambiano wana kiswa waili wararu walio très important ilirjojo harimwa eza hedu waranzuri towe abasa. Numéro 4. ومن دافع عنك وأنت غائب. من دافع عنك وأنت غائب. مروانه demru ya hudefande nawe kutsiyawo shande roho wake haudefande nawe kutsibavu kwava kutsibavu ufu mjoka kumjuaje intsimdiwa zeje tulia kwa ntile fijo ni kwele zitaratibu dakika mbili njonja ramaza sa ntile fijo ni unique example zongo jumjuaje kemaki mndu ya hudefande même une seconde nawe kutsiyawo kujamwambia ndongo wala kutsiyawo kutsumona wala we kutsumona kajazifanya ili wewe ujiwambie haudefande ukamwenzo kutsiyawo mwenzo kutsiyawo bila takuna kaisheza hangwa ndarota kuna kauzejua ne hata yeke tsubila taja kwambie ketsubila takwambie ukabana medo kudefande kazambwa zukazambwa kaudefande mndu mbukado mwambie je attention abongo gomenyo ila hadisi usango anuile zila wafanya no tukamwambia bomwana mshwaha vanutsi kama hala fulani ukavumbulwa naye tsihimitsi kakudefanda no umenye hadisi bomza fulani hakauhudeya mahala tsihimitsi no bomumfre bomunkamara vanu ekatsibiri mahala ngodeziwa miuhimatsi tsudefande oh lolo urenge engano kaulekeza njema ikanze pia mna mkate mwema uholelea bido la maji umenyengano pourquoi ishilie mkana baraka tulia ni wambi mna sekondi linaendelea ewane le mndu ya hudafi ya hudefande emjo komjuaje bufundi nabo kaja nambia tulia antile ficho mkana baraka antile ficho le mndu ya hudefande nawe kutsiyawo habirigari na ishangonzo uvumbulwa naye haudefande kuvumbondo byabo mwana mshaola we mvumbwa naye nami bano ngojona yewe hindi tsamba we mvumbwa naye ngarjona bano wala mndu mwema kumjunda kutsamba wala mndu mwema ndio umju tsamba yemwema tsabu tsamba yemwema yemndu wa khair tsero hombi yao sefini kubira hari mabo place yeshia hari mdzadze wala lila susu hari ba mdzadze damwe mdzadze mumrani hula damwe mdzadze wala mumrani hula fulani ha damwe wala mndu wa khair wala mndu wa khair hari la tawa mndu wa honko roho njema mndu wa rajao dimana ndo alona roho mbinaye dimana ndo alona roho mbofu dimana ndo alona jao umdefande na ikatsiafu ikatuzijua umdefande na ikatsiafu hubiri hulari mwendini fulani arende wakarimale bisi akana ngono kajaka na tike ende hazingaro arimale bisi katsina tike tsito ama pesa tsikongulia tike umono ngwanzo yamde yamenya beshia yomulibia tike ralanga dero rangaze dero yewe hindi renge dero utsimvumulibia tike ralanga dero renge dero tutozibutsa banu harenge tike renge dero
yawe indwe da ya urom ka jantuma renge diero utsimvumbwe na itsen Allah basemru utsimjua zarmwe mesha yamjuko mjuaje fundi amjuko kurepondea swala ya basa wajuko mjuaje mjuko hambia ba reka mwanzani reka mrutsi mwanzani reka mru wa fami reka mru wa jamaa reka mru deheni mru wakawo yewu defande nawe kutsiabo tabuke twanza yakwambie wala yatsi kwambie no rahani choni ke response Monsini Mtume صلى الله عليه وسلم ambao kana man radda yuhadith Mtume man radda an ardi akhihi radda Allahu anhu an-nar yawm al-qiyamah. Mtume Muhammad ziravi za Mwenyezi Mungu zimwendele mtume mtukufu alagua ze salamu ze amani zimwendele mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze amani ze rehma pia na zendele mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume haba man radda an ardi akhihi haina mru ya defende mwananya Islamu reka mru mwanzani reka mru shababi reka mru mzazi reka mwan defende mwananya kwa Islamu duniani ushangu vumbulo nabe hata utsimvumbwe naye na miwana edebana yise badi wo unjahadi tsu atsamba utsimvumbwe naye so hamba zinto ajika pati mushilo hamba njema sefini vumbwa njema ewe hindi tsamba utsumvumbwe naye mpaka basi sefini yemrumwa basi mtume hamba basi ya defende mwananya Islamu yatsivumbulwa naye mtume de hamba radda Allahu anhu an-nar yawm al-qiyamah. Mwenyezi Mungu arenge garanti. Mwenyezi Mungu harenge garanti ya Allah. Mtume wangu radda tena haitini wa radda. Mwenyezi Mungu ngujorejeza atorejeza uo mro wa jahannama utsimtushe emruo. Mtume hamba inswa kiyama ikahubali wongo nzo wende mroni awe jahannama nganzo yije irenge wanru baseke jahannama yandiso renga wanru wandiso tilwa mroni e jahannama nganzo yihutsengeleye Mwenyezi Mungu ngujwambie jahannama erji rejei ne tushpa utsimtushe huo wanadamu uyarende kungasina madhambi pia wanurika wadzima rikafanya mbiso nsi pia ngasina mazambi rifanya ndoko nyengi rikava moja omra utsikomenola ndaraje namrejeze wa wenza ombeboni omra utsimtusho ndwa ngona utsimtusho zabari au kaha defende ye mruma wa hangu duniani haishi ya mruma wa hangu mtu hangu haishi ya mrumzaze wa khairi hakavumbulwa naye haishi ya mru mbaba wa khairi akuvumbulwa naye haishi ya mru mwananya akuvumbulwa naye haishi ya mru bani haya akuvumbulwa naye haishi ya mru fundi wahe akuvumbulwa naye haishi ya mtu mwanashe wahe akuvumbulwa naye haimi kaja kubali ya tseha au yafanyisha haimi hamdefande Mwenyezi Mungu arenge miadi ukangujo mdefande mru woba hele onso kiyama ne miadi ya Mwenyezi Mungu ya kweli Mwenyezi Mungu kadwamba ndabo yabo lazima Mungu ya mdefande bahe au kaha defande mru mwa fulani na fulani wakati wanadamu ndongo hiyo ndio bati ndongo yujo kari defande wangu duniani atabasi mukati tukabuli mru bisho mrasha mbacho kawa do imedefante watu mzani kwa utafumbe mbona utafumbe fulani radda Allahu anhu an-nar yawm al-qiyamah. Allahu akbar. Utukufu emru gamadu wonga mjoka kumjuaje mwonsi utsimdiwaze udomo mbela dua mtulo mbela dua wekuti na besoin waju fundirni kwa na kiso wararu ujorini ke réponse pourquoi ze qualité nezil ukamrati zidiwazi pourquoi ze qualité nezil mrati zidiwazi arme maisha amjukomnikana réponse sha lazima rambe wala wana kiso très important sha
nga mwanzo ujue ka we kutina bezwe uwajue wale kwa tina ruhusa wajewa kwambie au kawengo ufanyo heo roho ya hao monsi ndo binadamu waho bile nde roho njema ya hao no wandu nne roho yako roho safi kukutawishe mravu mbulwa nayi nne mahaba ya hao no wandu wao onzi pia nsanu ngondo waliwa ni Mwenyezi Mungu ya kudefende zene nzokia abo kutuna bezo umwambie wale mrajua wajua kabala ndo wajua hishia ikawa ndi wamba sava ikawa la wakabala weshabo wakakudefende wende wamba fulani na fulani c'est bon pas de problème yo khair ikawa ndo wakabala wende wamba shawe tufana makutu kudefende zisa wanza aizo umuhimu udoa ombela dua je inyusu kuwa swali ikawa swali utitimizi swala nsano za usiku rawaja ombela dua mkadiwaza important mkadiwaza kauswali torengoka eno siku walfajiri au walaensha kausaure salamu somoze dua mbuto behadua